আসলে একজন প্রাক্তন চিফ মিনিস্টার বা আগে লিডার অফ অপোজিশন নঙ্গই বনো নং কোয়াটার নেন আনি কোনো আপত্তি করে কিন্তু যে টাইপ নি কোয়াটার তাবো বনো রিজাখা বিনি পজিশন ব টাইপ নি কোয়াটার ন ব মানি মাইয়া বো আবনো আনি অবজেকশন নং বনো কোয়াটার রেডি যেমন শচীন্দ্র লাল সিংহনি বিহিং রেখা আনি আপত্তি করে তো অন্যান্য রেডি সে তেমনি না দশরা দেবনি ফ্যামিলি বড় টঙ্ক বনাবো রেডি বিনি বস্তার ফোন রেডি কিন্তু শুধু নং মানিক সরকারनि চিন্তা প্রোভাইড খাইনাবা তাং শচীন্দ্র লালनि সিমু খাইনাবা অন্যান্য যারা মিনিস্টার তানো কোনো রেডি ন কথা কিন্তু মানিক সরকারनि বিরুদ্ধে আনি অবজেকশনকে মনো ব তাবো এমএলএ বইয়া অপোজিশন লিডার বইয়া আগে কসাম মানে এক্স সিএম খা এক্স এলওপি খা কিন্তু বনো যে টাইপ নি কোয়ার্টার মানে বনো উদ্দে 4 টাইপ কোয়ার্টার রিমান অথবা 3 টাইপ নি কোয়ার্টার সে মানানি বিনিং কো ক্যাটেরিয়াও আবন পাবো কিন্তু বলো যে তাবুক যে ইনকো কোয়ার্টার রিজেক্ট টংখা বো আবো মানি মেয়া বো আবো কোন দিন মানি মেয়া আবো কান চ্যালেঞ্জ ন বনো সাইমা আবো রিয়া যদি চিফ মিনিস্টার অন্য কোনো কারণে বো লিঙ্গই বা বনো পার্সোনাল কোনো সম্পর্ক তঙ্গই যদি খাই টংখাই জাকাই আবো তো বুংনি ব্যাপার তবে সে মমনি প্রতিবাদ লে খাই নাই সাথে কাছে কক মানুষ সরকার কোন যেখান তাবুক সরকারনি যাকাই থাংমানোর পর অপোজিশন পার্টি যাকাই থাংমানোর রোফানো তাপন গভর্নমেন্টনি যত ফেসিলিটি মান টংখনাই গাবনতে নগর কোনো ফাইন্যান্সিয়াল দাবো ককতেছে নাইদা মানে আমতে হাই আইন ডক্টরে দং যে মন্ত্রী কুসাং মনি বিয়াগ রকম আমতে হাই গভর্নমেন্টনি ফেসিলিটি মানান आं नन तो साका आमते फेसिलिटी तो मानानि कब यासे कोनानि आं तो नन थासिंगो न साका क्लियर खाये जे माने सरकारनि व्यापार एका अमो तो बनो रि सिमाया के ताबो गभर्नमेंट दि तखा बो बोतिखे दिखा अमो तो कोनाय न का अबिसिनो जों सालाये आगम दिन का आं एसेम्बलिबो क्वेश्चन दिखा क्वेश्चन जमारि माने अब दिस एलाव थांगा आं अमो क्वेश्चन दिखा एको कबता त्रिपुरा विधानसभा तिसानाय हने गाबत बर दिस एलाव खायदि दिखा गाबन बगा आं तिसायमालिया आइफोना नेक्स्ट तो तैसा बनो अन्य कायदा खाय तिसानान बगे आं चाइथकनाय जे बनो बाहायके रिजिक माखा हिंगा का अमनति जों चिनि जारा एमएलए चिनि बरम गोनां एलओपि बतम एलओपि बै सालायनाय अमने जों ताम खालायमा এবং চিনি বিসিংও মিটিং মানে পরে जों একটা ডিসাইড খাইনাय যে তাম খাইমান माया ছার আনি সুমো গাহাইছি মানে কোয়াটা না করে তে মাহাই নক নংনি মানি খনি যত কিছু ফেসিলিটি মান টংনা আকংনা সুংমানে কা না আবো তো মানি মাইয়া বলে আবো তো বনো রি মাইয়া আন্তরি মানে মানে নক্স আবো তো বনো রি সিমাইয়া বনো কোয়াটা রি মানো বা কোয়াটার আগে ফার্নিচার কে সামনে না কব বেও ইউজ খাইমানো কিন্তু বনা যে ফ্যাসিলিটি দিতন খা অবো তো একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার পরে ডেপুটি সিএম নি যেটা কব কোয়াটার বতাবো টংকা একটা অপোজিশন লিডার নি কার তো অপোজিশন লিডার সে তংনা নিকো বো তো ক্যাবিনেট ডেং নি কব তাবু না কো মর্যাদা নাই সরি তংকো অব মাইয়া বো অব আইনো বনো আবং কো খাইয়া রিকগনাইজ খাইগলা ইনা আং খাকলাই স্যার থাংনাই বাজেট সিজন যখনতে ইকনি फाइनेंस नि जे बजेट नि इनको आं आनि बक्तव्य न रखना काना आं साका जों 68% चिनि जों एडिसि एलाका आरो प्राय 35% ऊपर चिनि जनसंख्या दंग जे आं जों दिबान्ति साका चिनि जत त्रिपुरा मथान एमएलए दिबान्ति साका जोंनो चिनि भौगोलिक अवस्था न नायै एवं जनसंख्या नाय जोंनो 35% टोटल बजेट दिदि नै किन्तु बजेट तो एडिसि बसे दिका 2.7 से 2.7% से जागो सेमान इसाय ताकलाय 30 कोटी से बारियो सेमान 619 कोटी ताकलाय 654 कोटी टाका बसे बसे ताकलाय एके का आइनर चिन्ता खाने 30 कोटी टाका ताम काम खाइमाने तिनि लामाने 5 कोटी टाका दिखा चिनारा 1182 किलोमीटर लामा तंगो 1 किलोमीटर मेटालिंग कार्पेटिंग खाइनान थाखाय 1 कोटी टाका थांगो 5 कोटी वो जते 5 किलोमीटर से संग को खाइमाने कते बाकी लामा खाइ तामुंनाय तामुंनाय एकाय नों जे 40% 50% तिप्रसन नेका अमका राजनैतिक फायदा तिप्रसर न बंग दल तंगनाय नफन हिंदी को नफन हिंदी जों तो चिनि कमन स्ट्राइ सरगे साका के बंग बरन बर खाइना रंगनान बागै बंगनि दल जे तिप्रसा तंगनाय रंग बखा मथनि नारंगनान बागै से बर अकक साइतम ब कागज पत्र फुमुक बाजेट न नरं निजन नुखा ब एडिशनल रिखाले ताम असुबिदा तंगा एडिसि एलाकाओ तो अब खाइमेया बर आरो त निने ब्लक खाइनान को आरो त साबजुमार से खाइनान निको तांगे दिया तिनी तांगे चिनि 12000 नि ऊपर पोस्ट वेकेंट दंगो एडिसिओ बर तांग डेपुटेशन कर्मचारी रहरै जों आरो रिक्रुट खाइनान बर स्केप दियां त के अमो खा बरनि राजनीतिक सा तिप्रा सारन और इपरै खाइ मेन जे चिनि टारगेट बुबागरन तिफांग जे गेट त्रिपुराland
o dabi shanti no chini khwarang na muri kayei mesen rina damano obose boro saito gi tongo tobe mangala boskang ni salo no sobani bising tu no nungnai je tamo khlaima jeng tibrasra khancha tongkang takai Tripura ni jot lokoni thana ni ko mane je samgo jeng thancha ma tongnai pati bising go chini matadarshogot to chini pathokongol mano bokha phelai mano কিন্তু পার্টি বিসিংনো মা সালাইনাই পার্টি বিসিংও সালাইছিল পার্টি নো ঠিক মা খাইনাই পার্টি ও যদি আবো চিনি হেতু ডেমোক্রেটিক পার্টি চিনি অরনি ফ্রিডম অফ স্পিচ নিন মতামত প্রকাশ খাইনা এক্সপ্রেস খাইনা বা চিনি পুরা স্বাধীন দङ চিনি পার্টি যে কোনো বড় বিনি মতামত বা প্রকাশ খাইমানো ইনকা কাই আং ত্রিপুরা হাসনে যত লোকনো ন সানাই এবং যারা বিভিন্ন সময় ব্যক্তিগত নেতৃত্বের বিসিংও যারা মত পাঠ্যক্রমে যারা চিনি ত্রিপুরা মতানে কিছু বড় কয়েকজন বরক যারা নখরি থানায় আং বরং সানায় বড় ফিরগই ফাইনাল নুনফোন অর স্পেস দङ কক সানাय সুযোগ দङ जों अमन मान नंखर फाइनाय थानचां खाखाय जों सालसा जों बुबोयारन दैखांबाय जों फियब जागै मान